बनाना है, बिल्डिंग, रोड, डैम वगैरह, तो उसकी आप उसको तालीम देंगे कि किस तरह बनाना है। जब कोई दूसरा इसको तख्लीक ही नहीं कर सकता तो खुदा ने कुरान में इसके बारे में कोई रेसिपी नहीं दी है, क्योंकि इंसान इसको तख्लीक ही नहीं कर सकता। एक दफ़ा अहमद दीदात की डिबेट थी, उसमें बार बार वो जो क्रिश्चियन थे वो कह रहे थे कि खुदा हर चीज़ कर सकता है, तो अहमद दीदात ज़रा गुस्से में आगे कहते हैं खुदा हर चीज़ कर सकता है लेकिन एक चीज़ नहीं कर सकता, वो अपने जैसा एक और खुदा नहीं बना सकता। अगर वो अपने जैसा एक और खुदा बनाएगा तो वो भी तख्लीक करेगा। जब कोई और तख्लीक कर ही नहीं सकता तो खुदा को ये नॉलेज पे डिस्कस करने की कुरान में ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, जो आपने इल्म हासिल करना है, जो उसने चीज़ें बनाई हैं उस पे आप इल्म हासिल कर सकते हैं। चांद, तारे, सूरज, ग्रहण, अब उसी की बना पे, नॉलेज की बना पे आप कह सकते हैं ग्रहण सूरज को कब लगेगा, चांद को कब लगेगा। और साइंटिफिक वैल्यू से आपकी खुदा की बनाई हुई चीज़ों पे इल्म हासिल कर सकते हैं, चूँकि वो परमानेंट है और परमानेंट चीज़ पे इल्म हासिल किया जा सकता है। जो चीज़, जिस चीज़ में तगैयर हो उस पे आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। शुक्रिया जी। एक बात मैं इसमें ऐड करूँगा, वो ये है कि ये जो अल्लाह के जो तख्लीक के ऊपर हमें रिसर्च करने के लिए कहा है, तदब्बर तफक्कर करने के लिए कहा है, क्यों? अल्लाह को पहचानने के लिए वो क्रिएटर। उसका आप तहकीक कर सकते हैं लेकिन आप तख्लीक नहीं कर सकते। नहीं, तख्लीक तो नहीं, उसके ऊपर आप तहकीक करके अल्लाह अल्लाह को ने पहचानने के तख्लीक लिए के बारे में, मैंने चांद पैदा किया, सितारे पैदा किए, लेकिन कैसे पैदा किए वो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। हमें तो ये यकीन आना चाहिए कि वो एक पैदा करने वाला है। हाँ। वो आपने बात की थी कि जमीन जो है वो घूमती है और जो चीज गोल ना हो उसका बैलेंस, मैं ये बात मेरा थोड़ा सा मेरे दिल में आया था कि आप कार का पहिया अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको आप बैलेंस करने के लिए एक लोहे का पीस अटैच करते हैं उसके साथ। अल्लाह ताला ने कुरान में यह कहा है कि जब ये ज़मीन घूमती है तो इसके ऊपर बैलेंस करने के लिए हमने पहाड़ लगा दिए, जिस तरह वो व्हील पे पत्थर लगता है ताकि ये बैलेंस रहे और हिले नहीं। खुदा की हर चीज़ में मल्टीपर्पज़ हैं। वैसे तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो बना है ये बैलेंस भी करता है, लेकिन अगर ये ना होता तो बारिशें ना होती, बर्फ़ें ना जमती और दरिया ना चलते। ये तो मल्टीपर्पज़ है, लेकिन साइंटिफिकली इसकी ये चीज़ है कि ये पहाड़ क्यों लगाए गए, उसको बैलेंस करने के लिए कि ये अच्छी तरह गोल नहीं थी और इसको चूँकि इसने घूमना भी है तो ये बैलेंस्ड है। सर नेक्स्ट टाइम बोलेंगे। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, और कुरान और साइंस या कुरान और मज़हब और साइंस, मेरे ख्याल में ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको हम जो है आपस में इंटरलिंक नहीं कर सकते। क्योंकि साइंस में जो है वो वेरिएशंस हैं, साइंस में जो है वो आपको साइंस की बेस पे किसी चीज़ को बिलीव करना, मैं इसको बिलीव नहीं करता। बिलीव जो है वो आपने जब करना है, बीइंग मुस्लिम करना है, तो ये ठीक है, हमें एक लगता है कि ये चीज़ ऐसे बनाई है, अल्लाह ताला ने ऐसे कहा, साइंस भी जैसे कह रही है, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, तो साइंस भी ऐसे कह रही है। लेकिन कल को साइंस अगर इससे डिफरेंट कहेगी तो क्या फिर हम अपना व्यू जो है वो चेंज कर लेंगे? क्योंकि साइंस में जो है वो तो चेंजेस आती रहती हैं। तो मज़हब जो है वो उसमें तो चेंजेस नहीं है। मज़हब में तो आपको एक चीज़ बता दी गई है और यू हैव टू बिलीव ऑन दैट। इसमें मेरा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है मज़हब और इस साइंस के बारे में जो है वो ये है। दूसरा ये है कि आप जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि आप मेरी कायनात को देखें, आपको इसमें निशानियाँ मिलेंगी। तो मैं तो यही देखता हूँ कि आप इस पूरी कायनात में वो आप जीन्स से ले लें या इसकी फिजिक्स को ले लें या इसकी जो है वो खला को ले लें, पूरी कायनात को आप ले लें, तो हर जगह पे जो है वो बंदे के मुंह से ऑटोमेटिकली सुभान अल्लाह निकलता है। चंद दिन पहले मैं और मेरे दोस्त हम आपस में रूम में बैठे हुए थे, तो हम देख रहे थे इस ज़मीन की जो रोटेशन है, इस जो ज़मीन की रोटेशन है सूरज के गिर्द, और अल्लाह ताला ने ऐसी ज़बरदस्त जो है वो कैलकुलेट की है कि अगर ये थोड़ी भी आगे पीछे होती तो ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल डिफरेंट होती। कि हमारी जो ज़मीन, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि वो गोल है या वो बैजवी है जिस तरह, और वो एक तो अपने एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर रही है और दूसरा वो सूरज के अक्रॉस भी जो है वो रोटेट कर रही है। जो अपने एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर रही है वो ऐसे रोटेट नहीं कर रही, बल्कि वो टिल्टेड है।
اس طرح اور اس طرح جو سا وہ روٹیٹ کر رہی ہے. سورج یہ ہے اور وہ جو سا وہ اس طرح ہونے سے آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں, اگر یہ ٹلٹ نہ ہوتی, سیدھی ہوتی, آپ کو یہ موسم نہ ملتے. یہ جو موسم ملے آپ کو اس ٹلٹنس کی وجہ سے ملے ہیں. کہ فار ایگزامپل ابھی زمین موو کر کے ادھر آ گئی ہے, سورج ادھر ہے, سویڈن جو تھا وہ نارتھ پول کے اوپر ہے, ٹھیک, اب روٹیٹ کرتی جا رہی ہے لیکن سورج اس کے اوپر ڈائریکٹ پڑ رہا ہے سیدھا, اور آپ کو موسم سے زیادہ وہ دن جو تھا بہت لمبا ملے گا. جب یہی زمین ادھر آ جاتی ہے, اب سویڈن ادھر آ گیا, اب روٹیٹ کر رہی ہے, اب سویڈن چونکہ ادھر ہے اس کی روٹیشن جو ہے وہ ادھر ہی ہونی ہے, ادھر والی چیز تو ادھر روٹیٹ کرے گی, سینٹر میں ہوگی, لیکن جو اوپر والی ہے وہ ادھر ہی روٹیٹ کرے گی. اب اس کے اوپر سورج کی لائٹ ڈائریکٹ نہیں پڑے گی بلکہ وہ ڈائفریکٹ ہو گئی, جن سے وہ لائٹ پڑتی ہے. تو جب میں شروع میں سویڈن میں آیا تو میں نے دیکھا سورج تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز دیکھیں تو بندے کے ذہن زبان سے آٹومیٹکلی سبحان اللہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کیسی چیز ایک بنا دی ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی, ٹلٹنس نہ ہوتی, تو یہ موسم بھی نہ ہوتی. تو میرا تو آج کے اس حوالے سے سب یہ ایک نیو چیز تھی میرے لیے, میں نے سمجھا کہ آپ کو بھی بتاؤں اس معاملے میں. تو لیکن قرآن اور سائنس کے حوالے سے وہ پوائنٹ آف ویو میرا یہی ہے. وہ اسٹیفن ہاکن کی جو بات ہے وہ مطلب اس نے کمنٹ کرنا ہے اگر مذہب نے, وہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن آپ مذہب کی بیس پہ ہر چیز کو جو سا وہ کمنٹ کرنا شروع کر دیں, میرا خیال ہے یہ میرے لیے تو مشکل ہے اس کو ذرا تسلیم کرنا. آپ نے ابھی تو خود آپ نے بات کی کہ there is a connection between science and religion. آپ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ نہ کہتا, قرآن میں ہے کہ ہم نے آپ کو آنکھیں دی, اس سے آپ سنتے نہیں, دیکھتے نہیں, کانوں سے آپ سنتے نہیں, لیکن آئی اسپیشلسٹ بننے کے لیے آپ کو سائنس کی ضرورت ہے. وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا, ایٹیکیٹ کے بارے میں بتائے گا, لیکن اس کا نالج آپ نے ڈاکٹر بننا ہے آئی اسپیشلسٹ, اس کے بارے میں یہ قرآن نہیں بتائے گا. میں سمجھتا ہوں اور بہت اچھی بات ہوگی اس کو اس طرح سے رکھا جائے, اور اس سے بھی بڑھ کے اگر ہمارے پاس وقت ہو اور اس کو یہ وقت اہمیت جیسے دے رہے ہیں یا دے سکتے ہوں یا دینا چاہتے ہوں تو اس کو آگے لے جایا جائے, یہاں کالجز میں لے جائے, قرآن پاک کے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جیسے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں سے کوئی لفڑے ہوئے ہیں, کوئی کھڈے ہوئے ہیں, کوئی گڑبڑ ضرور ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا اور ہمیں ہائی ٹائم ہے ابھی کہ ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا تفکر کر کے, اور یہ تعصب کی اور فرقہ پرستی کی اور اس چیز کو ہٹا کے ہمیں قرآن کے اوپر اگر ہم فالو کریں. اور میں بالکل اس چیز کی تائید کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ دین کی اس لیے ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اور وہ 7 ایام جو آپ نے کہا ہے کہ 6 دنوں کے اندر, بائبل میں بھی ایسی آئے ورس ہے تقریباً, اس میں زمین کو تیار کر دیا گیا. اور سائنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم سویڈش میں جیسے برکت صاحب کہتے ہیں کہ اندرلاگ ہونا چاہیے کوئی ہمارے پاس. اگر اندرلاگ نہیں ہے ہمارے پاس, اگر ہمارے پاس پہلے کوئی چیز ہو ہی نہ, ایک ہمارے پاس زمین ہی نہیں ہے تو ہم ریسرچ کس کے اوپر, کائنات ہی نہیں ہے تو کس کے اوپر کریں گے. اس کا آپس میں جوڑ ہے, لیکن بہرحال یہ دونوں سبجیکٹس جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں, اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بچوں کے لیے یہ کوئی وقت نکل سکے, یہ اس کو اور زیادہ بڑھائے